हेलो हाय नमस्ते समस्ते थानते भल आज आम जाऊँ पूरी आम नुआ ब्लॉग देखापी बुझे मुमर अभि माँ पूजा समस्ते जाऊँ नुआ ब्लॉग फास्ट टाइम ब्लॉग हो पूरी कौन पर जाऊँ थंबनेल देखिए आम जापर ठीक अच्छे पूरी देखा वर्षा होचे आमे एबे बाहरी चालू पूरी एबे वर्षा होचे बहुत जोरे सकाले सकाले आसी पहुँची गलु चंद्रभागा देखा समस्त को सूर्य उदय केमती हम आम बर्तमान अच्छु चंद्रभागा कोणार्क बाबा आम कौटी अच्छु देखा बहुत सकाल लोक आसिक सब बस सूर्य देवता को देखा केते लहरी बाबा देखिच बाबा केते देउ केते लहरी केते लुक माँ कही माँ कही देख आम बाबू कौ भाया बाली घर ता माँ सहित बना छुटिया घर कौ भाया हसी हसी बनाऊँ आप देखिए बाप तार कि चाणी कि हस सूर्य उदयर आलती बर्तमान चलती आपको देखेंगे तीर्थर जल तो छुए तीन देवता देखिए सूर्य देवता को धीरे धीरे बर्तमान सूर्य देवता उदय होती बाहर देखिए आप देखते पूरा बाहर आप देखिए आपको देखा ठीक नजर कर देखते आपको देखा नाली ना एगुड़ा नहीं एगुड़ा नहीं आम पुअर चली देखी तो पूरा बाप जमी कोणार्क से आगु आसी आगु जानी कि चाली कि दौड़ मामूर हाथ से टाणी आस आस मामू आस बर्तमान आसगल कोणार्क चंद्रभागा सूर्य मंदिर कोणार्क बर्तमान कोणार्क मंदिर में एंट्री कर देखते
ଆପଣ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାହାଚ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେନି ମୋତେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଯେଉଁ ଧର୍ମା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚୁଡ଼ି ମାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ନନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସବୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଇଆଦିର ଟାଇମିଂ ଇଏ ସବୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରଥା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଗାଇଡ଼ କହିଲେ ଗାଇଡ଼ ବୁଝେଇବେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲିବାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧର୍ମା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଉପର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଅରିଜିନାଲ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ମାରିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଚୁମ୍ବ ଫୁମ୍ବ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାଢ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲା ପରେ ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଆଗର ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଚୁଡ଼ି ମାରିଥିଲେ ଧର୍ମା ଏଇଟା ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଅଭି ବାପା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଅଭି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବାପୁ ଏଟା କୋଉ ଦେଶର ନାଁ ତମର କୋଉଟା ଛୋଟ ଅଛି ହଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସି ବିଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ପଛପଟୁ ଯେହେତୁ ଲାଇଟିଂ ହେଉନି ଟିକେ ଆସୁନି ଏଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ରାଣୀଙ୍କର ଘର ସବୁ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା या पर ब्लॉक रे अपन देखिए आम पुरी जीवु बेलाभूमि आमर सी बीच रे एवं आउ कौटी कौटी केमती कौन भगवान को दर्शन कर मजा मस्ती कर शेयर कर देख माप कि सुंदर ठंडारे बसिक कि सुंदर बस देख पुओ गुड़ा भी देख आमर वीडियो बर्तमान कोणार्क मंदिर देखुले बर्तमान बर्तमान कोणार्क मंदिर शेष करदेलु आम बर्तमान बाहर पूजा आम बाबू पलि आगे सी सब आगर सब मास्टर सब जानते से गछ मूल बसला खरा भी केते जोर हो मात्र 7टा 15 टाइम हो खरा एत जोर देख पूजा आम दौरान तो देख मांकड़ छुआ
আরে বর্তমান পুরী সি বিচরে অଛୁ আমি গাড়িয়া पानी कत पड़े आस पूरा पाखरे पाए जो ये केते मजा नागिब गाधोया ओ हाँ এটা কি মন্দির কোন মঙ্গল दादू अबे खाते देबा शिव मंदिर भिड़ प्रबल प्रबल भिड़ कटे ठिया हुए बर्तमान अच्छे धवलेश्वर शिव मंदिर जय शिव शंभु धवलेश्वर शिव मंदिर देखिए बहुत लोक ये आपण मैंने जब आसते भुवनेश्वर धौली धौली पाखर शिव मंदिर अच्छे निश्चित आसिक बुलिक जातु आपण मन भल लगे पहाड़ उपर गाड़ी भुवनेश्वर स्मृति ये बहुत छोट देखा बहुत छोट पहाड़ पर कैप्चर हम ना बोधे प्राय मुझे देखा चेष्टा कर माँ पड़े मुक्ति भुवनेश्वर बहुत छोट ये बहुत छोट छोट घर 10 तला गुड़ा देखा छोट छोट घर देख यहाँ शिव मंदिर मुझे फास्ट टाइम आसी मुझे आसी नी धौली आसी आग धौली आसी धौली पाखर जो शिव मंदिर अच्छा धवलेश्वर बाबा धवलेश्वर ये मोर फास्ट टाइम है फास्ट ब्लॉग आपने देखते पूरी सेकेंड ब्लॉग रज महोत्सव चलती ना ये रज महोत्सव चलती भुवनेश्वर सिटी बहुत छोट देखा जाए भुवनेश्वर सिटी बहुत छोट देखा
ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ମା ପୁଅ କୋଉଠି ରହିଲେ? ମା ପୁଅ ଗଲେଣି ଆଗରେ। ଛୋଟ ଟୁପି କାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁପି ଆଣିଆ ଆଣିଆ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଆଣିଆ। ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। ମା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧଉଳି ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖ ଆମ ଟିକି ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ନଣ୍ଡା ବାବା। ନଣ୍ଡା ବାବା ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନଣ୍ଡା ହେଇକି ମା ପୁଅ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଛ। ସିଏ ତା ମାଆକୁ ଟାଣିକି ନେଉଛି, ଯେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ। ବାବା ବାବା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ, ଟାଟା କରିଦେଲ, ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲ, ଟାଟା କରିଦେଲ, ଟିକେ 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 ବାବା ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି 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 ମୋବାଇଲକୁ ବେଶୀ କରିବ। ଓ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଧଉଳି। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ, ଯେ ଆସିଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ମଜା ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଥିବ, କେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛି ଦେଖ।